Hello everybody, it's again your teacher John. Remember last video when we were talking about past activities, but with the verb to be? Now let's going to take a look at the next image. ¿Listo? Vamos a echarle una mirada a esta imagen. What did you do yesterday? What did you do yesterday? We can see by the image that you washed your hand, you swept the house, you combed your hair, and you were getting ready. And you got ready. Okay, now, what did you do yesterday? The key word in this part is yesterday. La palabra clave es yesterday. Vamos a ver de qué será. Okay, the simple past. We always use the simple past to talk about action that happened or existed in some point in the past. For example, last week my brother went to Cartagena, and in Cartagena he met some European people. Entonces utilizamos este verbo para hablar acciones que pasaron, existieron en algún punto en el pasado. Por ejemplo, mi hermano fue a Cartagena y allá él conoció algunos europeos. Now, how to make the past simple, but not the verb to be. ¿Cómo organizamos el pasado simple, pero no sin el verbo to be? Always in English, we need to know that we have two kinds of verbs. Siempre tenemos dos tipos de verbos. For example, we have the regular verbs and the irregular verbs. When we form the past tense with the regular verbs, we add d or id at the end of the verb. Siempre que nosotros formamos los verbos irregulares, le agregamos d o ed al final del verbo. For example, cooked, cooked. ¿Listo? But also we have the irregular verbs. The irregular verbs, they have a special form in the past. For those verbs, we don't add d or ed. Para estos verbos, nosotros no le agregamos ed ni d. Ellos tienen su propia manera. The only thing you need to know is you need to learn those verbs by heart. Necesitan ustedes aprenderse sus verbos de memoria. ¿Listo? For example, drive, and the past simple is drove. Tenemos ese ejemplo, el verbo conducir y condujo, drove. Okay, let's go to take a look at the most common regular verbs in past. Those are asked, worked, called, and used. The past simple is asked, worked, called, and used. And the negative part, it is different because we use an auxiliary in past. That the auxiliary in present is do, and thus in past simple is did. Entonces tenemos estos verbos que son hablar, preguntar, trabajar, llamar y usar. En pasado a ellos les agregamos ed y su forma negativa va a tener un auxiliar. El auxiliar en el presente es do y does, pero de manera negativa en el pasado es did. Entonces quedaría did not ask o didn't, if you want to make it short, si lo quieren acortar, didn't work, did not call, didn't use. Those are the most common regular verbs. Now, the most common but the irregulars. We have a big list. The verb to be, that it is a verb that you already know. Tenemos esta lista de los más comunes, pero los irregulares. El verbo to be, que ya lo conocemos. The past simple of the verb to be is was and were. And the negative is was not, were not. Este es uno de los más comunes porque él es diferente. He is different to others. Si nos fijamos, los otros necesitamos un auxiliar diferente que es el did, que es el auxiliar del pasado. El verbo to be no necesita este auxiliar. He is a self-proficient verb. Él es un verbo autoproficiente. Él puede solo. ¿Listo? Entonces, con el verbo to be no le agregamos did o didn't. Al verbo to be en pasado simplemente le agregamos not.
Entonces, was not, were not. We have. Ahora los siguientes verbos. Have, tener, en pasado sería had. Do, did. Say, said. Get, got. Make, made. Go, went. Take, took. See, saw. Come, came. Estos verbos, those verbs, they change. As you can see, they change totally in the base form. Ellos cambian totalmente su forma base. In the difference to the regular verbs, here you need to learn them. Aquí la diferencia con los otros es que a los regulares le agregamos ed y a los otros tienen un cambio total. Entonces, para eso ustedes deben aprenderse los verbos irregulares. Now, let's get back to the regular verbs. Vamos a regresar a los verbos regulares. We need some spelling rules. Necesitamos unas reglas de deletreo con los verbos irregulares. The first one, if the verb finish in one vowel, one consonant, we need to double the last consonant. Si el verbo finaliza en consonante vocal, le tenemos que duplicar la última consonante. For example, stopped, stopped. Dropped, dropped. Grab, grabbed. Beg, begged. Le duplicamos la última consonante, pero para que ese caso se dé, tiene que finalizar en consonante vocal y generalmente otra consonante. Another rule for the regular verbs, otra regla de los verbos regulares, if the verb ends in two consonants, you don't double the consonant. Si el verbo finaliza en doble consonante, no hay necesidad de duplicar la última consonante. Listo, por ejemplo, helped. Simplemente le agregamos ed, helped. Work, worked. Harm, harmed. Jump, jumped. ¿Listo? Another rule. If the verb finish in two vowels, one consonant, you don't double the last consonant. Entonces, si tenemos dos vocales y una consonante, no duplicamos la última. Simplemente agregamos ed. You just add ed. Waited, needed, cleaned. Our next rule, if a verb finish in e, you just add d. Entonces, si un verbo finaliza en e, simplemente le agregamos d. For example, deserve, deserved. Argue, argued. Guide, guided. Share, shared. Okay, our next two rules. If the verb finish in y, you just delete or you change the y and you add ied. Si el verbo finaliza en y, quitamos, borramos la y y le agregamos ied. For example, copy, copied. Study, studied. Marry, married. ¿Listo? Now, rule number 6. If the verb finish in ay or ey or oy, uy, you just add ed. Si los verbos finalizan en ay, ey, oy, uy, simplemente agregamos ed. Por ejemplo, pray, prayed. Obey, obeyed. Enjoy, enjoyed. Play. With the verbs that have two or more syllables, if the last syllable is not stressed, we don't double the last consonant. Con los verbos que tienen dos o más sílabas, si la última sílaba no es acentuada, no le duplicamos la última consonante. Por ejemplo, happen, visit, remember, punish. Entonces, como el acento va en la primera sílaba y no en la segunda, entonces no le duplicamos consonantes, sino simplemente le agregamos ed. Now, rule number 8. With the long verbs, two or more syllables, if the last syllable is stressed, we double the last consonant and we add ed. Entonces, con los verbos de dos o más sílabas, si la última sílaba es acentuada, sí le duplicamos la consonante y le agregamos ed. Por ejemplo, prefer, refer, regret, admit. Entonces, todos estos verbos se acentúa la última, duplicamos última
consonante y agregamos ed. Now, the affirmative sentences in the past simple. Okay, in affirmative, we use our subject, the past simple form of the verb, and it is used for all the subjects. The only exception is the verb to be, that it has its conjugation. It is was and were for singular and plural. Entonces, siempre que vamos a formar oraciones afirmativas en inglés, necesitamos colocar nuestro sujeto. La forma en pasado del verbo, esta va para todas las personas, excepto el verbo to be, ya que él tiene su propia conjugación, que es was and were, para los singulares y los plurales. For example, I played football yesterday. Yo jugué fútbol ayer. Pero también puedo decir my sister played football yesterday. ¿Listo? Or we can say he saw his family last week. Él vio a su familia la semana pasada. The negative part. To make the negative, we need to use our auxiliary didn't or did not, and the base form of the verb. Entonces, siempre que voy a hacer una oración negativa, necesito el auxiliar y la forma base del verbo. ¿Listo? For example, they didn't go. Here we change from past to present. Entonces, aquí necesitamos colocar el sujeto, el auxiliar didn't. They didn't go. Aquí lo cambiamos de presente a pasado. Aquí, esa es la forma base del verbo. And the complement. They didn't go to the theater yesterday. Ellos no fueron al teatro ayer. Or we can say she did not arrive on time this morning. Ella no llegó a tiempo esta mañana. ¿Listo? Entonces siempre sujeto, auxiliar, forma base del verbo y complemento. The questions in past simple. To make questions, we place the did form at the beginning of the sentence, then the subject, and then the base form of the verb. Siempre que voy a hacer una oración, una pregunta, coloco primero el auxiliar, después el sujeto, el verbo en su forma base y el complemento. They didn't lose the flight. Esta es una yes/no question. And as they are yes/no question, just the answer is yes or no, and then the subject and the auxiliary. ¿Listo? Siempre que yo voy a formar las yes/no question, lo hago primero el did, después el sujeto, el verbo en su forma base, o sea, in present, and the complement. Como estas son unos tipos de preguntas yes/no, se responde el yes, el sujeto y el auxiliar. And the questions most of the time are in affirmative. The auxiliary is in affirmative. Entonces siempre las preguntas yo las hago en afirmativo con el auxiliar did. Okay, the double question in the past simple. The double question are used to request more information about the activities. We place the double question before the auxiliary, then the subject, the base form of the verb, and the complement. For example, we have when did we have class? Cuando tuvimos clase. Siempre ubico la double question antes del auxiliar. Mi auxiliar que es did, sujeto, el verbo va en su forma base y el complemento. Now, to answer the double question, we need to provide a long answer. Aquí no podemos colocar una respuesta yes o no, porque nos están preguntando por información, o sea, ¿cuándo? ¿Cuándo tuvimos clase? So, we need to answer a long answer, and the verb must go in past. For example, when did we have class? We had class last Tuesday. Entonces, aquí revisamos que en pasado el verbo lleva su forma base, aunque este me está expresando el pasado, pero la respuesta quitamos el did, este have se vuelve en su forma pasada. Okay, thank you very much. Hope you understand a little bit about this topic and see you the next video. Bye.